Y esta serie se llama Make Room for the King. Y esta serie se titula Haz espacio para el rey. Y dice, y tiene que ver con que el rey vino por nosotros. And it has to do with the fact that the king came for us. Así que dígale al vecino, él So, vino por nosotros. if you can tell your neighbor the king came Vamos a for ver lo us. que dice según Lucas capítulo 2 del 1 al 7, por If we favor. can see what Luke, Y dice, and it says. en esos días, Augusto, el emperador de Roma, that decretó time, que se hiciera un censo en todo el imperio romano. The Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. Este fue el primer censo que se hizo cuando el Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. All returned to their own ancestral towns to register for the census. Como José era descendiente del rey David, And tuvo because- que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Joseph was a descendant of King David. He had to go to Bethlehem in Judea, Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. David's ancestors' home, and he traveled there from the village of Nazareth to Galilee. Mire lo que dice ahí, dice que él tuvo que ir a Belén. And it says that he had to travel there. Mire lo que dice otra vez, José tuvo que ir, ¿a dónde? And it said that Joseph had to travel there. Dice el versículo 5. Verse 5 says. Llevó consigo a María, su prometida. And he took with him Mary, who was engaged. En otras palabras, el que tenía que llegar allí era José y no necesariamente María. So the one that had to get there was Joseph and not necessarily Pero Mary. él decidió But he decided llevársela con él. to take her Es bien with him. importante. This is an Llevó important consigo a part. María, su prometida, quien estaba embarazada. He took with him his engaged, and he was expecting a child. Mientras estaban allí, And while they were there, llegó el momento para que naciera el bebé. the time came to have her baby be born. María dio a luz a su primer hijo. So she gave birth to her firstborn son, Era un varón. and he was a man. Lo a envolvió boy. en tiras de tela She wrapped him in a snugly stripes y lo of acostó en cloths su pesebre, and laid him in a manger, porque no había alojamiento disponible para ellos. because there was no lodging available for them. Lo primero que yo quiero que usted vea es el censo que se creó en aquel momento decretado por el imperio romano. The first thing I want you to take into account is that there was a census that was decreed by the Roman Me dice Empire. lo que dice en el versículo 4. When we look at verse 4, Dice, como José era descendiente del rey David, it was because Joseph was a descendant of King David. tuvo que ir He had to go a Belén de Judea. to Bethlehem of Hay Judea. cosas que tú y yo tenemos que hacer sí o sí. There are things that you and I must do whether we like it or not. No es que tú tengas una decisión. It's not a matter of a Y choice. cuando eso sucede, And when that takes a mí place, me late que Dios sabe esto. I have a feeling that God Es knows como que exactly that. estás predestinado en estar en algún lugar en un momento dado. Is that you and I are predestined to be at a place at Diga a conmigo particular fuerte, time. él tuvo que ir. Say with me, he had to go. ¿Te has encontrado ahí Have you ever found yourself cosas que there? tienes que hacer? There are things that you must do, Lugares donde debes de estar. places that you must be at. No te sorprenda que allí Dios te está al encuentro contigo. Don't be surprised that the Lord is there to meet you. Y dice que él tuvo que ir a Belén de Judea, And it says that he had to go through el this place. antiguo lugar o hogar de David. It says an ancient home of David. Y decidió también And he also llevar a decided su prometida María, to take with him his quien engaged estaba Mary, embarazada. which was pregnant. Sabemos que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, We know that she was pregnant by the Holy Spirit. para darle lugar a un Dios encarnado. In order to give room for Se la tuvieron que fleshly jugar God, they had to play Para que pudieran hacerle espacio a Dios. or maneuver so that God Porque can no have había space. espacio en aquel lugar. Because there was no space in No that había place. espacio en ningún lugar. There was no room. Ellos crearon un espacio So they created the space porque eran unos rebeldes. because they were rebels. Pero eran unos rebeldes santos. But they were holy rebels. Yo Feel quiero it. que usted entienda esto. I need you to understand Dios this. no vino por God conveniencia. did not come out of convenience. Vino por He obediencia came out of y obedience. vino por compasión. And he came because of compassion. Entonces, el hecho que él está queriendo hacer espacio, tuvo que buscar a dos rebeldes. So the fact that he wanted to make room, he had to find rebels that would be ¿Cómo willing yo to lo do sé? it. Porque José How? Because no es el Joseph, padre de Jesús, it's not the father pero of va al Jesus. censo But yet he goes con to su the census comprometida. with his engaged. no lo dejó afuera. He didn't leave her En out. otras palabras, In other words, hizo lugar para decir, he made room to say, estoy aquí presente I'm here present bajo el lugar donde mi ancestro David where my ancestors me estoy David, registrando I am registered como el padre de un niño que yo sé que no es mío. as the father of a son that I know is not Pero le mine. crea espacio en la genealogía But yet it creates space in the que los genealogy judíos tenían que ahora
incorporar that the Jews now had to incorporate porque ellos no iban a creer en un Cristo como tú y yo. because they were not going to believe in a Christ like you Y and por I. eso se tuvo que traer a María con él. And that's why he had to bring Mary Y with en him. medio de su And obediencia, in the midst of him being obedient, adivina qué pasa. guess what Le happens? empiezan a dar los dolores de parto. She begins to go into Ahora yo labor. puedo entender por qué ella cayó en dolor de parto. Now I can understand why she Porque se probably la went estaban into jugando fría. birthing pains because they were playing a very Estamos hablando del Imperio tricky Romano. situation. I'm talking about the Roman El Empire. Imperio Romano, usted no podía jugar con ellos. The Roman Empire was nothing to play with. Como ellos se la están jugando, And how they're el making que this sabe, out. sabe. Cuando tú estás haciendo tus truquitos, When you're trying to get away with certain things, empiezas a ponerte nervioso. you get nervous. A la mujer le va a dar dolores de Of parto. course, she's going to get her Al birthing esposo le va a dar pains. ganas de ir al baño. Of course, the husband's going to want to go to the Porque te la estás bathroom. jugando. Because you're doing Están aquí something conmigo, that están en you la know historia. could get you in ¿O me lo estoy trouble. inventando? Eso es lo que yo estoy viendo. Are you guys in my story? Or am I Tanto making así this que up? no pudieron encontrar un lugar. So much so that they could not find a place. Entonces aquí notamos So now we know. que Jesús no esperó un escenario perfecto, So Jesus wasn't waiting for a perfect scenery. sino que vino el momento en el cual se topó con un mundo quebrado y sin espacio para él. But rather, he found himself in a broken world with no room for him. Porque su amor no fue condicionado por circunstancias, Because his love was not conditioned to different circumstances, sino que fue guiado por un propósito divino. but rather guided by a divine Entonces, muchos de purpose. nosotros estamos esperando el momento correcto para So, entregarle nuestro corazón a aquel Many of us are waiting to give our heart to him completely. que sobrepasó Yet he has el hecho que overcome este mundo no estaba listo the fact that this world para wasn't even recibirlo. ready to receive him. Imagínate que Jesús ahora dijera, no, hasta que yo no se arregle no voy para allá. Now imagine if Jesus would have No, taken no, the no. posture, I'm not going to go down until like these people get Él se make room for integró me. a este proceso No, he integrated himself to a para process sorprendernos aquí en el lugar cuando nosotros no teníamos ni espacio para con él. in order to surprise us when we didn't even have room for him. Así que el rey que llegó, So the king that arrived, llegó sin espacio. yet there was no room for him. Hay algo aquí bien profundo que yo quiero que usted vea. There's something very profound that I want you to know. Nos va a conmover y también nos va a confrontar. It's going to move us, but yet it's also going to confront Y us. es ese nacimiento de Jesús. And it's the birth of Jesus. Él es el rey He is a king de los cielos He is the king of que heavens llegó a este lugar that came here on y no earth, había lugar para él. yet there was no room for El him. creador de todo lo que The nosotros creator vemos. of everything that you and I see. Nosotros, su creación, no teníamos suficiente espacio para el creador. No sé si lo está entendiendo. as his creation, didn't have room for the creator. Siendo un rey, Being a king, no había una cuna de oro. there was no golden. Si nosotros le pudimos dar, You know what we gave him? le dimos un establo. We gave him a Es más, te voy a manger. decir más, nosotros ni le dimos el establo. Let me be honest, we didn't even give him a Fue manger. Dios el que encontró el establo. It was God that found Y the le dijo a manger. ellos, ¿sabes qué? And he said, you know what? Aquí es que yo quiero que ustedes paran. This is exactly what I want you Yo to tengo un be problema con on that. esto. And I have a problem Porque with algunos this. de nosotros nos creemos que nos merecemos el mundo. Because many of us feel entitled and we feel like we Entonces, deserve Jesús the siendo world. el dueño de Yet, todo el mundo, Jesus being the nosotros no owner hacemos and the espacio para con creator, él. yet we make no room Así for que him. solo había allí un establo. So there was just a manger. Hubo una joven madre que estaba cansada. It was a young mother that was very La tired. jornada era larga. The journey was long. Acababan de llegar de Nazaret. They had come all the way Estaba from sobre Nazareth. un camello. She was on a Sabemos camel. que estaba embarazada. We know she was pregnant. Muchos de ustedes no se montan en un avión Many of you guys don't get on a en su plane último trimestre porque saben in the last el trimester because peligro you que pueden know pasar. Imagínate encima de un the camello dangers. Now imagine riding para on a camel registrar al niño que todavía no ha nacido. in order to register a son that was not yet Imagínate born. un padre confundido. Now imagine a confused father. ¿Desde cuándo se había visto When was it ever que seen una mujer estaba embarazada that a del woman Espíritu Santo? was for him? Allí estaba un mundo There was a world muy ocupado para poder notar al Rey de Reyes that y was Señor de so Señores. busy that couldn't even recognize that the King of Kings was born. Qué pena que el mismo Dios How sad that God himself, que nos pide a nosotros that asks espacio us para Él llenarlo, for us to make room so that he can fue el fill mismo it, que no encontró lugar entre nosotros. was the same one that found no room amongst Dios us. siempre te está pidiendo una oportunidad para entrar en tu corazón. God is always looking for opportunities to come into our heart. Lucas nos dice que María lo envolvió en tiras de tela Luke tells us that Mary wrapped him up in cloths y lo acostó en un pesebre and she put him down in a porque manger no había alojamiento because there was no room disponible para él. that was available for him. El Salvador del mundo The Savior of the fue world rechazado was antes de haber nacido. rejected even before he was Y tú te estás born. quejando porque alguien te rechaza. And here we are complaining because people reject Iglesia, us. actualmente vivimos bajo una cultura Come on,
on, church, we live in a de lo que culture cual no quieren reyes, which they're not looking for kings. quieren más opciones. They just want more options. No quieren señorío, They don't want ellos lordship. quieren autogobierno. They want No self-government. quieren sacerdocio, They don't want priesthood. quieren espiritualidad, They want pero spirituality sin compromiso, with no commitment, sin rendición de cuentas, without giving any ni account, mucho menos someterse bajo autoridad. and even less submitting under Pero el authority. mensaje de Navidad But the message of no es Christmas, simplemente que un bebé nació, it was not about a baby es que being el rey born. vino a reinar Was that the king came to y hacerse reign un sumo sacerdote and become the high que vino a priest interceder por ti, por mí. that came to intercede for you and me. Y la pregunta entonces So the es question is si hay lugar para él en tu corazón. there room for him in your heart? Te pregunto si tienes un lugar para Jesús The en tu question vida. is, do you have room for Jesus in Quiero your que heart? entiendas que punto número uno, Jesús no esperó condiciones perfectas. I need you to understand that Jesus was not looking for perfect conditions to be born. Gálatas 4:4 parafraseando dice cuando se cumplió el tiempo señalado, Galatians 4:4, just to paraphrase this, is that when the time came, Dios envió a su hijo. God sent his son. Mira lo que no dice. Look what it does not No say. dice cuando el mundo estuvo organizado. It doesn't say when the world was perfectly organized. No dice cuando los gobiernos estaban estables. or when the government was established. Tampoco dice cuando todos estaban orando y ayunando. It doesn't also say that when everybody was fasting and praying. No. El Espíritu Santo llegó cuando estaba todo el mundo unánime. No, the Holy Spirit descended when everybody Pero no was cuando unanimous. Jesús llegó al mundo. But it didn't happen when Jesus came Soy into de los the que world. creo que antes que el Espíritu Santo podía descender, I'm one of those that believe that before the Holy Spirit could Jesús descend, tuvo que bregar con el desorden que había en el mundo. Jesus had to deal with the disorder that was already in the Y world. aquí lo que te quiero enseñar es que dice And what I'm trying cuando to se teach you cumplió el tiempo establecido. It says that when the established time was fulfilled, Yo necesito que usted entienda que todo lo que pasa en nuestra vida hay un espacio, hay un tiempo establecido I de parte de need you Dios. to understand that everything that happens in our lives, there is an established time by En el God. contexto de Lucas capítulo 2, In the context of Luke en 2, cualquier cosa menos lo ideal, in everything except the ideal había un thing, censo obligatorio. there was a census Sí o sí te tenías que registrar si eras hombre. that was mandatory. You had to register if you were Hubo a un man. movimiento masivo que vino de todos los lugares. There was a massive movement that came from No everywhere. era, en otras palabras, el censo no era solamente para los judíos, The census was not just for the Jews. era para el imperio It was completo. for the entire place. Entonces, si sabemos que los romanos son de Italia, So if we know that the Romans come estamos from hablando que Italy, eran los soldados romanos, it was the Roman sus soldiers, familiares, their los family campesinos, members, the farmers, los dueños de tierras, those that own pero lands, también los esclavos que en ese but momento eran los also israelitas. the slaves that were in that time were Todos the se tenían Israelites. que reportar. Everybody had to report. Entonces había un movimiento masivo en esta So ciudad. there was a massive movement that was Hubo happening in our city. incomodidades. There was things that were making them Hubieron uncomfortable. viajes que fueron forzados. There were trips that were No forced era to si make. tú querías llegar. There was not an option Tenías whether you que wanted to llegar. go. You had to show up. Había una tensión política. There was a political Por lo mismo que te acabo de decir, intensity. Roma está gobernando sobre Israel. Like I mentioned, Rome was governing Y over había Israel, una pobreza and there was poverty nunca antes vista. that had never been seen Porque before por todos los diferentes impuestos que ellos estaban viviendo. because of all the different taxes that were put on Para them. aquel tiempo ellos tenían más de 7 diferentes impuestos que tenían que pagar. For those times, they had to pay 7 different taxes. Así que José y María So- eran gente común. Joseph and Mary were common, ordinary people. Yo creo en la prosperidad, I believe in pero prosperity, le doy gloria a Dios que José y María eran personas comunes como tú y como yo. but I am grateful that Joseph and Mary were ordinary Que people like you tenían and que I. depender del próximo bocado que Dios le iba a That entregar. had to depend on God for the next Que tenían food they were going to eat. recursos limitados. That had limited resources. Le doy gracias a Dios que no eran I de thank una God alta sociedad. That they were not from high A place pesar in que hay un society. Jesús diferente para la alta sociedad. Even though there's a different Jesus for high Los padres de society. Jesús eran personas The comunes. parents of Jesus were ordinary people. Y otra cosa era que había una oscuridad espiritual. And the other thing is that there was a spiritual El darkness. último profeta había hablado 400 The años last atrás. prophet had spoken 400 Había years un back. silencio profético. There was a prophetic silence Y happening. esta gente estaban viviendo bajo una religiosidad. And these people were living under Y la religiosity. religiosidad no te trae a ti vida. And when we are religious, it never brings Lo que us life. te trae es esclavitud. It actually brings us slavery. Vamos, dáselo fuerte. Give a strong applause to Jesus. Vuelvo y te repito I want to repeat que to él no you vino por conveniencia. that he didn't come out of Él convenience, vino por compasión. but rather he came because Y of que Jesús no compassion. esperó que el mundo estuviera listo para que él pudiera llegar. Yet he didn't come for the world to be ready, but
for him to show up. Él tampoco esperaba, He didn't wait, ni va a esperar, nor would ni he está wait. esperando Is he still que tu vida waiting esté for our perfecta lives to be y perfect ordenada para él poder entrar. and in order so that he no, no, Él no. entra en medio del He desorden, is in the midst en of medio our del chaos, dolor, in the midst of our en medio pain, del caos. in the midst of whatever we ¿Para may be qué? going Para through, quedarse en tu vida. so that he can enter Cuando into todo our el mundo lives. se quiere ir de tu When familia, everybody wants to run se out of you and quieren your salir family, corriendo and de tu everybody vida, wants to leave adivina you, quién llega a ese lugar. guess who shows El up? que dice, yo no te voy a The dejar, one that says, I'll never yo no te leave voy a you. desamparar, I'll never forget- yo vine para forsake you. quedarme. I have come Si to tú me stay. haces espacio en If tu you vida, make room yo for vengo me, para reinar en tu I vida. have come to reign over your Yo no life. sé I don't know. cuál es tu Belén en este día. What is your ¿De Bethlehem qué está today? lleno ese Belén? What is your A Bethlehem lo mejor filled está of? lleno de confusión emocional. Maybe you're filled with emotional A lo mejor está confusion. lleno de una crisis económica. Maybe a financial A lo mejor crisis. tienes pecados ocultos Maybe you have hidden que no te sins atreves a darle that perhaps espacio don't allow you to make al room a Dios, a poder ver lo que estás haciendo supuestamente en oculto, pero Él todo lo ve. for God to see. But the reality is He can see all things. A lo mejor tienes relaciones rotas. Maybe you have broken Estás sufriendo de relationships. ansiedad. Maybe you're suffering from lo mejor anxiety. depresión. Maybe depression. Aún estás pasando quizás por una vergüenza. Perhaps you're going through shame. Que se entere todo el mundo, Let them find pero out. que no se entere Dios. But oh, God can't Digo find eso out. porque lo ponemos todo en las páginas. I'd say that because we put everything on Tú social sabes media. que Jesús Do you know that Jesus no necesita ser, doesn't need you to know, be part of broadcasted Facebook to realize what you're putting. You know on that, your right? social media status to really He know what's knows going your on. condition He knows. Él even sabe before you could tell other lo people about it. que tú estás pasando aún antes que se lo Y diga te una puede persona. estar diciendo ahora mismo And he could be telling you right now. en tu mente, yo no soy material Or you can tell yourself, oh, I'm just not a para que el rey materialistic habite aquí. person so the king may abide Pero amados, el here. nacimiento de Jesús But the birth of Jesus, fue beloved, que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, is that God is telling each and y every a one todas of las us, personas que han vivido desde ese momento, and all those that have lived from that moment, yo entro donde nadie más quiere entrar. I enter where no one else wants to Y enter. lo hace en el momento menos esperado. And he does it when we least expect it. Te lo digo, ellos no estaban esperando que ella diera luz. I'm telling you that we're not waiting for her to Ella give birth. pensaba que iba a ir, se iba a registrar y iba a regresar. She thought, I'm going to register, Pero I'm going los to come planes back. de Dios son más perfectos que los But nuestros. God's plans are always Y perfect. como Dios no comparte su gloria con nadie, And because God doesn't share his glory dice, with quédate anyone, con el mesón. he's like, listen, stay with Quédate the con la manger. cuna de reyes. Stay with the king's Yo prefiero que crib. mi hijo But I rather my nazca en un son pesebre be born in a y que manger pueda ser accesible a toda persona. and be accessible to everyone. Y muchas veces nosotros no le permitimos a otro tener acceso a nuestro rey. And many times we don't give people access to our Pero king. aún y lo hemos comprobado, las tinieblas But we've proven se even darkness sujetan a Jesús. are subject to Jesus. Eso Come es on. reino. That is kingdom. Come Reino on. que tú entiendas a quién tú le sirves. Kingdom is for you and I to understand who Por we eso es que serve. me incomoda tener que hablar de un arbolito con una estrellita arriba. That's why I get so upset to have to Porque speak about a tree with a perdemos little lo que es la Navidad. star. Because we miss out on what La Christmas Navidad es un is. antes y un después para Christmas nosotros. is a before and an after for Por you eso and vengo a I. decirte que Él vino I'm here to por tell you nosotros. that He came for you Él and no for me. vino por solamente unos cuantos. He didn't come for a Él few. no vino solamente por una He cultura. didn't come for a Él no vino culture. solamente para una gente. He didn't come for certain vino people. por- He came for all. Pero amados, el nacimiento de Jesús But beloved, the birth of Jesus tiene que marcar un antes y un después en tu vida. has to mark a before and after in our lives. Porque él viene a tu vida cuando menos tú lo esperas. Because He shows up in our lives when we least Es más, expect it. can I be real? Él prefiere que esto sea así. He actually prefers that this Que goes tú no down estés like this. preparado para que después tú no digas que tú le elegiste a Él. For you not to be all perfect and Por prepared, eso because la then you Biblia say that you dice chose que Him. Él nos amó a nosotros primero. That's why the Bible says that He loved us. Tenías que haber llegado a tu You Belén. actually had to go to your Bethlehem. Tenías que haber llegado al You altar. had to go through porque the tú altar. querías, porque Él te Not estaba because llamando, you Dios mío. wanted to, but rather He was Porque el calling señorío you. de Jesús Because His va a lordship provocar algo en ti. Que provokes something nos inside of ajustamos you y that obedecemos. you either get it and you Tu just get alma it. sabe, Your soul me llegó mi knows día. my day and Hoy my es el moment día has de mi come. salvación. Today is the day Hoy of my yo no salgo aquí salvation. I'm sin not mi leaving rey here without my reinando king dentro de mí. reigning over me. Entonces póngase a pensar en esto. So please think ¿Qué about área de this. tu vida has estado posponiendo What entregarle a Él? area have you been postponing to give Him or surrender to Porque Him? supuestamente no está lista. Because perhaps you're like, oh, in that area I'm not ready yet. Oh, yo destrono esa mentira de tu Today corazón. I tear down that lie from Nunca your va a estar heart. lista. It will never be ready. Entrégaselo así. We got to give it to Him like Le it is. pregunto, ¿eso le ha pasado a ustedes? Have you ever
gone Te han through pedido that. un proyecto. They've asked you for a No te dio project. tiempo de terminarlo. You didn't have time to complete Y la it. maestra o el maestro And te the teacher dicen, says, no importa, entrégalo así. listen, just turn it in. Whatever Un you got, turn it examen. in. Te dieron ciertas A test. horas para terminarlo. They give you a certain amount of hours No to te dio complete tiempo it. para You didn't terminarlo. have time to complete ¿Qué it. haces? ¿Lo metes en el bulto y Do you coges just cero? put it away and get a ¿O zero? le entregas el papel y Or lo you que... turn in whatever you got? ¿Sabes qué? Que muchas veces lo que tenía era suficiente para que pasaras. And many times what you turn in is just enough to pass. Pero tú mismo te descalificas. But many times we Dale disqualify la oportunidad ourselves. a él a trabajar con lo que tú le puedas God entregar the a él. opportunity to work whatever you're No willing to tiene que estar surrender. listo. It doesn't have to be ready. Just Pero give me the ¿cuántas veces le opportunity. hemos dicho a él But how después? many times do we tell them, No ahora. oh, not now. Pensando que el rey solo entra en Oh, palacios only thinking that the king only comes in when we have a palace prepared for him y no establos. and not into El mangers. rey que yo le sirvo The king that you no and I solamente serve entra en palacios, doesn't just enter él palaces. también te encuentra en He establos. meets us in your mangers, in your Dios stable. hace lugar donde nadie más He hace makes espacio. room where no one else makes room. Isaías 53:3 dice, Isaiah y 53:3 nos recuerda says, que Jesús fue despreciado y rechazado por todos los it hombres. says, he was despised and rejected, a man of Y eso no sorrows. comenzó hoy, And that didn't not start eso today. comenzó allí It desde started Belén. from the moment he was No born. hubo lugar para él en el mesón. There was no room for him in the manger. Aquel mesón representó varias cosas. That manger represented many different Representó things. una agenda llena, It represented an agenda that una was mente filled, ocupada, a mind that was el corazón consumed with worry, que era saturado de otras prioridades. a heart that was saturated with other Lamentablemente priorities. eso sigue pasando hoy. And sadly, that's exactly what happens. Muchas veces escucho a menudo Many personas times decir, we hear people say, no tengo tiempo I para just don't orar, have time to no pray. tengo tiempo para I don't have congregarme, time to congregate. no tengo tiempo ni I para don't have servir. time, not even to serve. No hay Oh, I have no hay no- lugar para él en el corazón. I have no time or time for ¿Sabe him por in qué? my Porque heart. tenemos un chorro de heridas dentro Because que no we hemos manejado have bien. so many unmanaged wounds Guardando inside. resentimientos. We hold resentment. Tenemos amores desordenados We have que disorderly están relationships ocupando and todo el espacio en tu that corazón. take up all the room in your Que heart. son los que te gobiernan porque están por encima de tus emociones. That govern because they're above your Sí, emotions. and amamos they're- a Jesús. Yes, if we love Pero él no Jesus, es el rey de nuestro yeah, we corazón. say that we love Jesus, but He's really not the king of our heart. Nuestras emociones Our muchas emotions veces reinan por encima de lo que Jesús, reign over Jesus. porque Come no on. tenemos espacio en él en nuestro corazón. Because we have no room for Him in our heart. No hay lugar para él en nuestro hogar. There's no room for Him in our homes. Si hay espacio para Netflix, Oh, we have time for Netflix. tenemos tiempo para las redes, We have time for social tenemos media. tiempo para discutir entre sí. We got time to argue Pero no and para bicker su among each palabra y su other, presencia. but we got no time for Y His algunos word de or His ustedes saben presence. que la paz And you know that many que un tiempo know dado estaba en su hogar that the peace that once era reigned in porque your ustedes home anhelaban sentarse a la mesa was because you y longed to sit at the compartir la table palabra, and share the adorar word, junto como familia, worship together pero as a han family. cerrado ese espacio, But you close se lo that han space. entregado al individualismo You've given it to y nos individualism. hemos aislado dentro de nuestras propias And we have casas. isolated ourselves within our Pero same quiero darte homes. buenas noticias. But I got news for Dios you. no necesita la aprobación He doesn't need our de approval ningún hombre para manifestar su propósito en tu vida. to manifest the purpose in our Cuando lives. aquel mesón le cerró la puerta, When that inn closed the door, el cielo le abrió el establo. heavens opened the manger. Dios eligió nacer en un pesebre para mostrarnos He algo. chose to be born in a manger to Que show no us hay something. ningún lugar demasiado humilde That there's no place that is que sea way too roto o humble insignificante, or so broken or donde Dios no insignificant pueda hacer where nacer algo tan glorioso. Jesus can't be born or God can't make something be born that ¿Alguien is puede creer glorious. esto? Can someone believe this? Vivimos en una cultura anti-autoridad. We live in a culture that hates authority. Una generación A que generation quiere a Jesús como motivador, that wants Jesus as a pero motivator, no como un rey. but not as a king. Come on, Pastor. Quieren un Jesús que consuele, They want a Jesus that comes pero and no que comforts, gobierne. but not govern. Woo! quieren una fe sin autoridad, They want a faith with no sin authority, corrección, with no sin correction, disciplina, with no discipline. pero Jesús nace como el rey But yet He comes as a de king reyes of y kings. crece para ser nuestro sumo sacerdote. And He grows up to be our high priest. Escuche, es fácil interceder cuando usted se pone en el lugar de esa persona. It's easy to intercede when you stand in someone's No necesariamente place. tú necesitas pasar por el dolor de esa persona. You don't necessarily have to go through that person's Pero pain. él
But yet he nos alcanzó a nosotros en medio de nuestras situaciones. actually met us in the midst of our Porque cuando tú circumstances. empiezas ahora a abrirle tu corazón, Because when you and I decide to Él open no up our tiene que heart, vivirlo para entenderlo. he doesn't have to live it to So, Él understand puede it. ahora escuchar tu dolor. So now he can hear your Él puede pain. entender tu necesidad. He can understand your Y Él puede need. orar por ti. And he can porque intercede Él for es you and nuestro sumo me sacerdote. because he is indeed our Hebreo high me dice priest. a mí que Él es mi intercesor por Hebrews excelencia. tells us that he So, is si our tú quieres dejar de orar intercessor. por mí, está bien. So if you want to stop praying for me, it's cool. Pero He's still praying I for wouldn't me. recommend that. I No lo really recomiendo, cover de your verdad. prayers. Anhelo Porque que hay oren por poder mí. en eso también. Because there's power in Pero también prayer. entiendo que But I la also Biblia me dice que understand yo tengo un that intercesor the Bible tells me that there's an intercessor que se that sits at compadece the right hand of the conmigo. Father that Él sabe has mis compassion. debilidades. He knows my Él sabe lo que weaknesses. He necesito. knows exactly Aún what I antes de need. yo pedírselo. Even before I Pero even le pronounce place a Él it. que yo se lo pida. But yet he still Porque wants me to quiere ask relación conmigo. because he wants a Por eso es que Él relationship. vino a la tierra. And that's why he Por came eso to es que Él earth. está buscando espacio en tu corazón. And that's why he's looking for Él no room in vino our para heart. estar por ahí jangueando. He didn't come to No just lo vas a drain. encontrar en Plaza del Sol. You're not gonna find Lo him vas a at the encontrar shopping dentro de center. corazones You're gonna find him que in dicen, hearts. Jesús, yo te quiero dentro de mí. That's Te quiero 31st. todos los días He de mi wants vida. you every Porque tú has single sido day. bueno conmigo. Because you've been Y tú good. me creaste espacio And you created para que yo pueda entrar en tu cielo. space for me in heaven. Entonces tú haces espacio para que yo entre al cielo. So you made room for me to get into Entonces tú heaven. quieres venir aquí, yo no te hago espacio. Yet you want to come here and I don't make room for Él you? no solamente quiere reinar sobre ti. He doesn't want to just reign. Él quiere formar en ti una mentalidad de reino. He wants to form in us a una mentality vida of de the kingdom sacerdocio. and a life of priesthood. Para aquel que nos representa delante de Dios. For those that for him that represents us Y before nos God, acerca a su Padre. yet he draws us close La to Biblia our nos Father. dice que Él nos hizo reyes a nosotros y sacerdotes de Dios. The Bible tells us that he makes you and I priests and kings. ¿Cómo es posible que How is aquel it possible que nosotros negamos that the same one that you and es I el mismo que hace deny espacio para con nosotros? is the same one that makes room for us? Entonces él quiere un pueblo que se acerca, Yet he's looking for people that are willing to draw un pueblo close, que ministra, a one that un ministers, pueblo que intercede one that intercedes, y un pueblo que sirve. and a people that are willing En to otras serve palabras, nosotros him. vamos a ser el Jesús aquí en la tierra. Meaning that you and I are the Jesus people will ever Así que see here on dígale que earth. está a su par. So please tell your Si neighbor, Jesús no te gobierna, if Jesus doesn't govern you, algo o alguien something or más someone te está gobernando. is governing you. I'm going to say it again. Lo voy a decir. Si Jesús no te está gobernando, If Jesus is not the one that is governing you, alguien o algo más te está gobernando. something or someone is indeed governing you. Si Jesús no te está gobernando, algo, If algo Jesus o doesn't alguien te está govern gobernando. you, definitely something else is Puede governing ser us. tu ego, It could be your pride. puede ser tu miedo, It could be fear. puede ser el dinero, It could be money. puede ser la opinión de la gente, It could be other people's puede ser opinion. la cultura, It could be o culture. puede ser otra cosa que a lo mejor no se me ha revelado. Or it could be something that perhaps I haven't even been Por revealed to eso la me. pregunta esta mañana So the question that I have for you no this es si morning tú tienes is, un rey. it's not whether you have a king. La pregunta es, ¿quién es tu rey? The question is, who is your king? ¿Quién manda en tus decisiones? Who takes lordship on your ¿Quién determina decisions? tus valores? Who determines your ¿Quién values? define tus Who prioridades? defines your ¿El rey priorities? o la cultura de The hoy? king or today's culture? Amado, tal vez hoy tengas que reconocer, Perhaps today is the day to mi recognize corazón está lleno, my heart is pero no filled, está lleno de él. but it's not filled with him. Y sin embargo, Dios te dice, Yet God is telling us, si me abres un pequeño espacio, if you just make a little bit of yo, space for me, yo voy a hacer algo nacer que va a retollar dentro de ti. I will make something be birthed inside of Punto you. número 3, Él no solo vino, Point number 3, he not only sino came, que Él vino por nosotros. but he came for each and every one Mateo of us. 1:21 dice, Matthew y 1:21 declara que says, su nombre sería he llamado Jesús. declares that his name is Y después dice, Jesus, porque Él salvará for he will a su save pueblo de sus pecados. his people from their sins. Esto no es solamente un registro poético de un It's not nacimiento. a poetic registry of a birth, Yo quiero que usted entienda que esto fue una invasión de su gracia. but rather an invasion of his grace. Cuando te estoy hablando que y el mismo Jesús lo dice, And Jesus himself, he says para it. que un reino se establezca, In order for a kingdom to be hay que remover el established, que estaba we presente. got to remove the one that was Y esa already there. invasión del cielo And that invasion of heaven, fue, fue el momento donde el cielo invadió la tierra. it was that precise moment when heaven La eternidad invaded earth. The eternity fue la que irrumpió en el tiempo. was the one that erupted in Entonces time. Jesús vino no a observarnos. So Jesus didn't come to just Eso lo hacen observe los us. UFOs. UFOs Él observe vino a us. rescatarnos. He has come to register Él no vino a us. visitarnos. He didn't come just to visit us. Eso lo hacen
los de Martes. those that perhaps are Él in vino Mars, a transformarnos. yet he's come to Él no transform vino a us. condenarnos. He didn't come to Él condemn vino a us. redimirte. He came to redeem us. Y lo hizo sabiendo And he did it knowing, Adivinen. guess what? que él iba a ser rechazado. That he was going to be rejected. ¿Cómo te sientes cuando las personas te rechazan? How do you feel when people reject you? ¿Dejas de amarlos Do you stop o loving sigues them? tratando de ganar su Or do you amor? continue to earn their You know love? what I'm talking about. You Tú feel it in your sabes, heart. You're like, tú lo "Ah, sientes. wait a minute. Tú como que sientes ese dolor que te dice, You suéltalo, feel that olvídate you're de like, eso. let them be, Te man. rechazaron, They rejected te dieron you. la espalda, They turned their te back. miraron mal. They looked at you Ese es bad. tu cue para tú decir, aquí yo no me invierto That's our más. cue to be like, yeah, Pero I'm ese es el good. cue de Jesús para decir, But ahora is me voy a that invertir más. that's the Y cue me that los voy he a takes ganar. to say, I'm going to Y los win them voy a over. convencer I'm going to de que convince yo quiero lo them mejor para con that I ellos. want the best for them. Él sabía que iba a ser rechazado. He knew he was going to be Sabía rejected. que lo íbamos a traicionar. He knew that we would betray him. Sería crucificado por los hombres. He knew that he was going to be Y crucified. aún así él vino Yet por ti y he vino por mí. still came for you and me. Jesús no vino a añadir una tradición So a Jesus diciembre. didn't come to bring a tradition Eso to lo hacen los December. hombres. Men do that. Él vino a establecer su trono en tu corazón. He came to establish a Así que, throne in iglesia, our en un heart. mundo donde todos quieren su propia verdad, So in a world where everybody wants their own individual truth, Jesús se presenta como Jesus comes in and El presents camino. himself as the way y no como una sugerencia. and not as a suggestion, Como la verdad as the truth y no como una otra opción. and not as an option, Como la vida as life y no como una alternativa más. and not as a life Entonces alternative. aquí tenemos que hablar de un reinado personal y con So, esto voy ya descendiendo. You and I must speak about a personal lordship. Aceptar a Jesús no es solamente decir yo creo en él. So for you and I to accept Jesus is not to say, hey, listen, I believe in Es him. decirle me It's rindo to a say, él. I surrender to you. Si tú no te rindes aquí, tú no entrarás allá. If we don't surrender here on earth, we will not enter Porque there. cuando quieras entrar al cielo te van a resistir a ti. Because when you try to get into heaven, they're going to resist Así que you. lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que vivir una vida rendida a él. So the first thing that we must understand is that we must live an everyday life Tienes que surrendered decir en to tu him. corazón, Señor, me rindo. We need to stay in our heart and say, Lord, I just Rindo mi surrender. voluntad. I surrender my will daily. Rindo mis planes. I surrender my plans Rindo lo que me daily. gusta, pero me aleja de I ti. surrender what I like, but it draws me far from you. Yo lo que veo es que Dios nos pide a nosotros rendir nuestra What vida. I do see is that the Lord asks us to be accountable La and to Biblia surrender every dice a day. nosotros que tenemos que crucificar nuestra vida The todos Bible los días. tells us that we must crucify our lives and our desires every single day. ¿Cuándo fue la última vez que tú rendiste tus When was planes? the last time you surrendered your will and your ¿Cuándo fue la plans? última vez que tú dejaste de hacer algo que te gusta? When Él was sabe the que te last gusta. time that you stopped doing that thing that Pero you si know le that you like hiere a that? él. But if he doesn't like ¿Cuándo fue la it última and vez it que hurts dijiste, Señor, a mí him, me gusta hacer este pecado? when was the last time you were like, man, I really like this sin? Pero si Come on. te estoy hiriendo tu corazón, But if I'm hurting your yo heart, prefiero dejarlo. I'd rather not do it. It's not worth Entonces it. no se trata si está bien yo fumar, So it's not a matter of whether it's good or bad to si smoke está or bien que yo beba. drink, or Si le molesta a él, lo dejo. if he doesn't like for me to do Yo it, me rindo a mi propia voluntad. I surrender my will. Rindo mi manera de gobernarme a mí I mismo. surrender my will to govern Para hacerlo myself como él quiere que yo lo so haga. that I can do it like you want me to do it. Hablamos de un reinado personal y de eso se trata, que tú rindas tu vida a él.